Душанбе 13 часов и почти 17 минут. суруди сол 2005 маросими супоридани ҷоизаҳо дар соҳаи санъати мусиқии муосир. Суруди Сол 2005. Новая страница музыкальной истории Таджикистана. Барандагони маросим. Ведущие церемонии Лола Кинджаева и Тимур Бандишоев. Шомбахайр, ҳамбиёрони азиз. Добрый вечер, дамы и господа. шуморо ба савумин маросими супоридани ҷоизаҳо дар соҳаи санъати мусиқии муосир суруди сол 2005 хайрамақдам мегӯем. Сегодня, в этот солнечный майский день, на главной концертной площадке страны соберутся самые яркие музыканты. Прозвучат самые прекрасные песни, песни, которые посвящены вам, песни, которые выбрали вы, песни, которые вы полюбили. чорабини имрӯзаамон дар доираи ҳафтаи ҷавонон ва бо дастгирии бевоситаи президенти кишвар Эмомалӣ Шарифович Раҳмонов гузаронда мешавад. дӯстони азиз, барои ифтитоҳи чорабини имрӯзаамон ба саҳна муовини сарвазири кишвар Хайринисо Мавлонованро даъват мекунем. ташаккур. ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, меҳмонони гиромиқадр. имрӯзҳо дар саросари кишварамон чорабиниҳои мухталиф дар доираи ҳафтаи ҷавонон ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидааст,
با شکوه و تجمل دایر گشته ایستادند. برگزاری آزمون سرود سال در دایره هفته جوانان به خصوص بعد از ملاقات امروزه پرزیدنت مملکت با نمایندگان جوان کشور ابتکار خجسته است، زیرا هنر راستین مایه و بنمایه کل بشر است. حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد فرهنگ زمینه‌های قوی بنیاد می‌گذارد و تمام تازه‌کاری‌های فرهنگی را در مقام اولیه استقبال می‌نماید. من پیروزمندان این آزمون هنر را با سپارش پرزیدنت مملکت جناب عالی محترم امام علی شریفویچ رحمانوف تهنیت می‌گویم. نیازنامه ما این است که جوانان تاجیک و خاصه غالبان آزمون امروزین پراپور از نیروی آفرنده باشند و با جولان گسترده در مساحت بزرگتر خودافروزی کنند. با کل سرپرستان این آزمون هنر از نام حکومت جمهوری عرض سپاس میگویم و همه شما دوستان جوان را با روز جوانان صمیمانه مبارکباد می نمایم. برایتان پیروزی و سعادتمندی، برار و توفیق و نصرت تازه را تمنا می کنم. سلامت باشید. در این لحظه‌های حساس ما با مراسم درانتظار سپاریدن جایزه‌های سرود سال 2005 حسنی آغاز می‌بخشیم. با یک جهان خوشنودی اشتراکچی اول کنسرت امروزمون بانویی که باری نخست با این جایزه قدر می‌گردد به صحنه دعوت می‌شود. Мы приглашаем на эту сцену певицу, чья песня в течение полугода уверенно занимала лидирующие позиции в хит-параде «Азия+». Встречайте на этой сцене Парвина Ахмадзада с песней «Занги телефон».
приглашаем на сцену следующего лауреата премии Суруди Сол 2005, который завоевал свою победу в многолетней и упорной борьбе. нафаре ки ин лаҳза ҳузуратон мехонем тавонист рақиби маҳбубашро бигзарад ки новобаста аз ҷавонии худ ҳамеша бартарӣ дошт. ҷоизадори мо имрӯз аз фарзанди худ қадами пеш ниҳод. бале ҷигарбандашро бигзашт. дар саҳна падари соҳибҳунари фарзанди боистеъдод Иззат Шарифӣ. На сцене талантливый отец талантливого сына Иззат Шарифи. истиқбол кунед. شب‌های هجران رفتن به پایان لحظه دیداری ما رسید دلی به قرارم درون سینه ناله و فریاد میکشید شب‌های هجران رفتن به پایان لحظه دیداری ما رسید دلی به قرارم درون سینه ناله و فریاد میکشید شب تا سحر ای بی‌وفا می‌نگرم راهی تو را بزمان دیداری تویم بر جان من بس کن جفا ندارم در این جهانی بی‌وفا بیا به کنارم تو رو انتظارم دوستت می‌دارم من به خدا به تو نگارم کسی ندارم در این جهانی بی‌وفا بیا به کنارم تو رو انتظارم دوستت می‌دارم من به خدا جا که رفتم یادی تو رو کردم عشق تو بالو پرم بود میرد نشسته در دل و جانم همیشه چراغی راهم بود هر جا که رفتم یادی تو رو کردم عشق تو بالو پرم بود میرد نشسته در دل و جانم همیشه چراغی راهم بود یادی تو در قلب من بود عشق تو بالو پرم بود مهری تو همه جا و هر قدم روشنی راهی من بود روشنی راهی نگارم کسی ندارم در این جهانی بی‌وفا بیا به کنارم تو رو انتظارم دوستت می‌دارم من به خدا به تو نگارم کسی ندارم در این جهانی بی‌وفا بیا به کنارم تو رو انتظارم دوستت می‌دارم من به خدا به تو نگارم کسی ندارم بیا به کنارم تو رو انتظارم من بسیار منتدار هستم از همه شخصایی که با طرفداری این سرود آواز دادن و انتخاب کردن این سرود رو و بسیار منتدار هستم از شخصانی که ما را طاقت کرده گوش کردن. Дорогие друзья, вам сегодня крупно повезло. Мало того, что вы присутствуете на этом концерте, вам еще выдалась возможность поприсутствовать на массовом сеансе знаменитого доктора, который владеет методами альтернативной медицины, точнее говоря, шоковой терапии. Ему совершенно фантастическим способом удается исцелять самые различные заболевания сердца. Но самое главное, чтобы сеанс прошел максимально эффективно, вам нужно сесть прямо, сделать глубокий вдох и внимательно наблюдать за тем, что сейчас будет происходить. дар саҳнаи ҳунар доктор Эмфир ва зебосанами аз дили дардманда шикоят дошта Парвина Шукрулоева. Бале. Bale, dухтара
موزه برا بله بله دست شکوزا مرف سوی آب مرف خودوان نگاه با من بله بله نگاه با چشمی من میکنه دلم برا مرف دو بخونه خود میشم شایدای جانانه شبی مردار شبی یارانه یادکی مددی جا خندانه مردا امشب تو ایاری جان مانندی مجون عاشقم کدایی تو مای بینور من ده خمارت تو شعر بیخوان من ده کنارت اوی من عاشق شدم با بچه‌ی دهاتیه اوی این سیری دل را با او گفتن نمیتونم اوی او را بگوید که دوستش من میدارمه اوی شب میشود و من تا سحر در یاد او ای جان تو نگار جان چشمون سیاده من قربان رگشتن و نگاه ده صدقه پشت دراز دو میماده صدقه تو برو از من دل باری جانانه عاشق شدم با من دختری افسانه دل باری من تو 100 ساله شوی ده حولی ما افتی و همسایه شوی سری من سایه کنی شاید که نصیبی منی بیچاره شوی اوی من لیلی شوم مجنونی من کجایه اوی این فلک بی مرا از تو جدا کرده اوی سری کوچشینم دور من فریاد کنم اوی روزی می شود یک جای شویم هر دومان Государственным комитетом Республики Таджикистан по статистике в этом году был проведен совершенно уникальный эксперимент. В одном из детских садов в момент укладывания малышей спать, именно тогда, когда дети начинают высказывать свое недовольство путем душераздирающего рева, воспитатели в течение одного месяца ставили им на прослушивание одну и ту же песню. И необходимо сказать, что результаты превзошли все ожидания. 98% детей прекращали плакать как по мановению волшебной палочки на первых же 20 секундах этой песни. Дамы и господа, лучшая песня рекомендована для прослушивания лицам старшего дошкольного и младшего школьного возраста «Гирьямакун» группы «Эхсон». گروه احسان با سرود گریه‌مکن.
گریه مکن عزیزکم گریه مکن عزیزکم تقدیری ما بود تو همین بوسه آخرین ما با سخنان واپسی با سخنان واپسی چشمان پر خمار تو نگاه پر جلای تو هم گریه های زار تو بر من چو زخمی آتشی بر من چو زخمی آتشی گریه مکن بهار من زگیره چو خزان شوی گریه مکن عزیزی من عزیز دیگران شوی عزیز دیگران شوی گریه مکن بهار من زگیره چو خزان شوی گریه مکن عزیزی من عزیز دیگران شوی عزیز دیگران شوی عزیز دیگران شوی عزیز دیگران شوی این سرود 4 سال پیش ایجاد شده بود. گفتم ممکن است که قریب تاریخ خودم است. ما البته باوری داشتم که همین سرود همیشه به دل مخلصان جای میگردد و به همین درجه آمده میرسد. Таджики всегда ценили своих женщин и на протяжении веков воспевали их неземную красоту в своих стихотворениях. Так было 1000 лет назад, так происходит и сейчас. дорандагони навбатии ҷоизаи суруди сол тавонистанд бо таронаҳои диловези худ дили ҳазорон бонувонро тасхир созанд. Волшебная музыка, поэзия Хофизи Ширози и все женщины у ваших ног. Вот главный любовный рецепт группы «Шабдес». جانم
сегодня чувствовалась поддержка зрителей. Действительно, эта песня нашла сердца некоторых слушателей. Мы это сегодня почувствовали на сцене. Момент единения. Да. ин шоми зебои ҳунарро ансамбли вазорати корҳои дохила сипар таҳти сарварии Умар Зиёев ва шоу балети «Виват» таҳти сарварии Елена Рудикова рангоранги мебахшанд. Ты знаешь, сегодня в Киеве проходит финал знаменитого конкурса Евровидения. Интересно, кто там победит? Тебе что, не нравится наше Азия-видение, причем с большим плюсом? Да нет, я так просто вспомнила. И вообще, какая разница, кто там сегодня победит? Все равно самые лучшие сегодня собрались здесь. Вот, например, парни, которые сейчас выйдут на сцену. Красивые, умные, талантливые. А какие песни сочиняют? Дар сахна гурӯҳи парем бо таронаи «Ай гулар». Концерт мне очень понравился. Мы очень счастливы, что мы участвуем. Мы стали лауреатами. Ты так говоришь, мне очень понравилось. И я хочу сказать, что... Ну давай вперед тогда говори. Еще раз. Начни, короче, мы потом. Там все снимается, да? Вот сейчас мы только что вышли со сцены, и я хочу сказать, что до концерта мы, конечно, ожидали, что все будет прекрасно, красиво и так вот впечатляюще, но то, что мы почувствовали, стоя там на сцене, та энергия, которая шла от зала, соответственно, мы понимали, что они получают, смотря на эту сцену. Мы просто заряжены теперь еще на год. Мы сейчас будем записывать очень срочно еще несколько песен специально, чтобы на следующий год обязательно вернуться и обязательно выступить еще раз в этом прекрасном концерте, на этой прекрасной, красивой сцене, которая в следующий год, я просто уверен, что она будет еще лучше.
Сегодня прекрасный вечер, сегодня настоящий праздник таджикской музыки, да еще все такое современное. Новые звуки, новые технологии, новые мысли. А мне так жаль, что так мало осталось естественного, настоящего, живого. У нас сейчас все так: еда из микроволновки, музыка в компьютере. Зато какие ритмы, какие танцы. А тогда была душа, мелодия. Да ну какая там мелодия, какую мелодию можно сыграть, когда у тебя всего одна палка и две струны? А какую душу можно показать на гитаре, которая воткнута в розетку? Нет света, нет музыки, так? Ты хочешь посмотреть, на что способна электрогитара? Хорошо, я прошу выйти на сцену гитариста Карима Максудова. Ах так? Тогда я приглашаю музыканта, играющего на настоящем народном инструменте, Бахром Устокадамов. Спорим? Спорим.
Ну что, победила музыка, победила дружба. Дружба, говоришь? Может быть, нам тоже с тобой стоит подружиться? Дружить? Ты что, не знаешь, чем заканчивается так называемая дружба между мужчиной и женщиной? Чем же? Тем, что потом им поют песню, которая стала следующим номером нашего концерта. Акбар Узиев с песней «Йор-йор». های های گلی من جان بلبلی من جانان شما یار یار جانان شما یار یار جانی مرا گوهری یک دانه شما یار یار یک دانه شما یار 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 یک دانه شما یار 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 بلین شبه یار یار کرده اطلس مزماده کلین شبه یار یار کلین شبه یار 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 کلین شبه یار یار گلین پاشا خفا نشود کوشی زک از آنی شمای یار یار آنی شمای یار 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 آنی شمای یار یار دی خواننده نانو قیما داماد را بادم قواق یار یار بادم قواق یار 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 بادم قواق یار یار گلین آیم گریه نکنه داماد رانی شمای یار یار رانی شمای یار 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 رانی شمای یار 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 خواستی خدای یار یار Мое впечатление — это феерическое шоу. На мой взгляд, на таком шоу я впервые, особенно у нас в Таджикистане. Что ты скажешь, Наиль? Ну, уже чувствуется высокий уровень. А я хочу рассказать вам одну удивительную историю, которая произошла с одним молодым человеком. Однажды жаркой летней ночью он решил выйти на улицу, на звезды посмотреть, ну и заодно проверить, не поспел ли в саду у нового соседа урюк. Так вот, залез он, значит, на самый высокий забор, оттуда просто ночью лучше виден урюк. Как вдруг смотрит, среди деревьев кто-то пробирается. Он подумал, наверное, это еще кто-то переживает за урожай соседа. И вдруг этот кто-то обернулся и посмотрел на него своими огромными глазами. Оказалось, что это была очаровательная дочь нового соседа. Наш герой замер, побледнел, увидев такую красоту. Естественно, рухнул с забора на землю, ну а когда пришел в себя, написал такую песню. Сироджиддин Фозилов با ترانه بیدیدم.
ناگهان یاران جمالی دل رباییم شد پری پیکر کمان برو مهی شیرین نداییم شد ربوده اختیارم را دو چشمی مست جادویش شدم مفتون عشقیان مهی زبال خواهیم شد ربوده اختیارم را دو چشمی مست جادویش شدم مفتون عشقیان مهی زبال خواهیم شد بدیدم روی تابانش خدی چون سروی بستانش بخوردم تیری مژگانش بناگه از خزاییم شد بگشتم واله و حیران در عشقیان گلی خندان به دردی من نشد درمان به جانم صد جفاییم شد خدیشون سروی بستانش بخوردم تیری مژگانش بناگه از خزاییم شد بگشتم واله و حیران در عشقی آن گلی خندان به دردی من نشد درمان به جانم سر جفاییم شد بدیدم ناگهان یاران جمالی دل رباییم شد هری پیکر کمان برو مهی شیرین نداییم شد ربوده اختیارم را دو چشمی مست جادویش شدم مفتون عشقیان مهی زبال خواهیم شد ربوده اختیارم را به چشمی مست جادویش شدم مفتون عشقیان مهی زبال خواهیم شد Очень рады, что попали в десятку лучших номинантов этого конкурса. Конкурс достаточно престижен, чтобы быть радостным, чтобы радоваться этому. Вот. И сама организация конкурса говорит об этом. من بسیار خوشبختم این کنکورس سعودی سال که انشالله باز امیدوارم که آینده با همه خیلی با یگون سرود خوبی دیگر هوادارهای خود را خرسند میکنم. البته. Она та, которую можно ждать всегда. ӯ бонуест пурасрор. Она та, которая всегда на высоте. ӯ ҷоизадори суруди сол 2005. Манижа Давлатова с песней «Дури бидон».
معجبین ما رو من با تو میبالم بدان دوریزی من و من ز تو هرگز نمینالم بدان ای معجبین ما رو من با تو میبالم شوی ای جدا چشمی جازتان خواهم حبیبم تو شوی یه نازنین نازدار آیا دلم رو باز بر عشقت بود گنجین هات باره به چشمی دل نگاه ریزی من و من ز تو هرگز نمینالم بدان معجبین ما رو من با تو میبالم بدان ریزی من و من ز تو هرگز نمینالم بدان ای معجبین ما رو من با تو میبالم بدان عشق تو را ای بی هنر ای بشنوم آواز تو عاشق شوم بار دیگر یاری شیرین گفتار من نغمه‌گری گلزار من گفتی که خوشحالی زی من آوه چه خوش گفتار من ریزی من و من ز تو هرگز نمینالم بدان ای معجبین ما رو من با تو میبالم بدان ریزی من و من ز تو هرگز نمینالم بدان ای معجبین ما رو من با تو میبالم بدان دوریزی من و من ز تو هرگز نمینالم بدان ای معجبین ما رو من با تو میبالم بدان دوریزی من و من ز تو هرگز نمینالم بدان ای معجبین ما رو من با تو میبالم بدان دوریزی من و من ز تو هرگز نمینالم بدان ای معجبین ما رو من با تو میبالم بدان دوریزی من و من ز تو هرگز نمینالم بدان ای معجبین ما رو من با تو میبالم بدان 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 حالا بدان حالا بدان حالا بدان 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 دوریزی من و من هرگز نمینا ای معجبین ما من با تو میبا دوریزی من و من ز تو هرگز نمینالم بدان ای معجبین ما من با تو میبا
من خواستم که یک چیزی باشد که طرز هندوانه باشد و وقتی که هندوانه ضم کردیم بسیار خوب شد و بعد وای من فکر کردم که صنعت تاجیک یعنی که سرود نه تنها همش هندوانه باشد بلکه هندو با تاجیک آمیخته باشد. بعد با دوستای رفیقای هندو من همه آنها رو جمع کردم و درباره این سرود فکر کردیم و یک چیزی خوب به فکرم برآمد. باور کنید هیجانی در دل داشتم که گویا که من یکمین بار در صحنه میبرایم. از صفحه خاطراتمان هنوز یاد آن زمانی که افراد صاحب هنر و صاحب استعداد میهنمان را ترک میکردند زدوده نشده است. مهر آن دوستان و همنشینانی که دور افتادند هرگز فراموش نخواهد شد. شکر از آن میکنیم که آن روزهای جدایی با تلاش‌های سرور دولتمان امام علی شریفویچ رحمانوف بگذشتند و صلح و ثبات در سرزمینی اذیت کشیده برقرار شد. امروز تاجیکستان با آغوش گشاده فرزندان خود را باز می‌خواند. شکر زمان شهد دیدار رسیده است. Да, пришло время возвращаться на родину. На таджикскую землю пришли мир и стабильность. И это главное наше богатство. Сегодня талантливые сыновья и дочери Таджикистана все чаще и чаще завоевывают любовь и популярность далеко за пределами страны. И благодаря им стираются границы, разделяющие народы. На сцене лауреат премии «Суруди Сол» 2005, звезда номер 1 казахстанской эстрады. خانم‌ها و جنابان استقبال نمایید پرویز نظر با سرودی لیتی. Как свободная птица, улетай, улетай снова в синее небо. Лети, лети, как свободная птица, улетай, улетай снова в синее небо. Крылом взмахнув, была легка и светла. Мне улыбнулась на прощание нежно, играя с ветром, как в далеком детстве. Кружилась в танце, растворяясь в небе. Лети, лети, как свободная птица. Улетай, улетай снова в синее небо. Лети, лети, как свободная птица. Улетай, улетай снова в синее небо.
Лети, лети, как свободная птица. Улетай, улетай, снова в синее небо. Лети, лети, как свободная птица. Улетай, улетай, снова в синее небо. Лети, 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 лети. Вообще, эта песня предназначена для всех тех, кто любит летать, в хорошем смысле этого слова. Летать можно во сне, летать можно наяву, летать можно на самолете, летать можно в мыслях где-то. Для всех тех, кто любит летать, вот, в принципе, сделана эта песня. Я написал эту песню для вас, летающих, летящих. Лола, давай поиграем в одну игру. Давай. Я буду называть слово, а ты будешь говорить сразу то, что приходит тебе в голову. Хорошо. Итак, дождь. Зонтик. Базар. Ароба. Весна. Цветы. Праздник. Группа «Шамс». На сцене группа «Шамс» и песни Йорима. صدای بارخنام یار من یار من یار من یار من یار وفادار من گرچه جمعم سایه کنم یار من سایه با برنالم کنم یار من گرچه جمعم سایه کنم یار من سایه با برنالم کنم یار من بلندالیز بسفنم یار سازن تیار کنم یار من یار من یار من یار من یار وفادار من یار من یار من یار وفادار من با من کرده ای یار وفادار کجا می روی از بر من هست گریزان چرا نگفته گفتار کجا می روی بهر وفا از من مرو شام و سحر از من مرو یار جانان هستیه در میانی خوب رویان هستیه روی که داری چون ماهی تابان لبکت پسته خندان هستیه قده که داری خمچه لرزان
Это песня фольклорная, также песня, как и прошлогодняя, давно забытая у нас здесь. История этой песни такая. В 1941 году была первая декада, и детский памирский ансамбль, это был ансамбль большой по масштабу, там 30 человек, 40 человек было. Дети 12-13 лет, они выступали, значит, на большой сцене Кремлевского дворца. Был тогда, да, так дворец, по-моему. И вот эту песню исполнял Абдулвоп Мирзошоев. Это отец нашего известного певца, которого сегодня с нами нет, Мубаракшон Мирзашоева. Вот. Когда прошел концерт, сам Сталин попросил повторить именно эту песню. Вот она ему очень понравилась. Дамы и господа, на сцене шоу-балет «Виват». ду дарёчаи шух ба ҳам мепайванданд, дарёи хурушон ба вуҷуд меояд. вақте ду дил ҳамбастагӣ пайдо мекунанд, ишқ сар мезанад. вақте ду суханро ба ришта мекашанд, назм эҷод мешавад. вақте назми оламшумул бо оҳанг омехта мешавад, санъати асил тавлид мешавад. Дамы и господа, на сцене Далер Назаров с песней «Рудаки».
اگر بی جان روان خواهی تنه را Мне хотелось, чтобы Рудаки появился среди нас. Мне очень хотелось, чтобы его стихи зазвучали как стихи живого человека, который находится с нами вместе, рядом с нами. Чтобы мы не думали, что это какая-то книга, которая там где-то лежит, а чтобы, прочитав каждое слово, каждую строчку, мы прониклись туда. Потому что я думаю, что во многом успех, вообще во многом движение наше вперед, как в искусстве, так и в чем бы то ни было, оно в основе своей лежит через богатейшее наследие, которое у нас есть. И, конечно же, это не может быть без Рудаки. соли гузашта барои фаъолияти ин санъаткорони сухдӣ соли имтиҳон буд. гурӯҳ пош мехӯрд ба ҳам меомад ва дигар бора пароканда мешуд. сурудҳои онҳоро бархе мавриди танқид қарор медоданд, бархе истиқболашон мекарданд. вале бо вуҷуди ин онҳо барномаҳои консертӣ таҳия мекарданд ва ҳаводоронашонро шод мегардониданд. ва маҳз дастгирии ҳаводоронашон буд ки суруди иҷро кардаашон имрӯз ҷоизаи суруди сол мегирад. Встречайте на сцене группа Боло со своим супершлягером «Арусак». Сурхи бари рӯ лабаш тоҷи фурусад.
был под названием «Арусак». И вот проголосовали очень хорошо вот за эту песню. Песню записывали в Хадженте. Как бы композитор этой песни Ильхом Урмонов. О чем она? Аз кучаимо ми гузарат чухи Арусак. О наших девушек. И вот об этом все. Дамы и господа, мы приглашаем на эту сцену следующих лауреатов премии «Суруди Сол» 2005. Мы приглашаем на сцену не просто настоящих музыкантов, не просто красивых людей и не просто дружную семью. На сцене группа «Авеста». Не уходи! Не уходи, не улетай, не покидай. Растает день, словно тень. Не уходи, не улетай, не покидай. Ты же знаешь, жить без тебя я не могу. Лишь о тебе я мечтаю. Не уходи, не улетай, не покидай. Ты же знаешь, жить без тебя я не могу.
касается песни, я, как и любая другая женщина, хочу любить, хочу быть любимой и хочу, чтобы меня не покидали. Не покидал любимый мужчина. Вот, и я думаю, что эта песня близка всем женщинам. акнун мо шуморо ба сайри кишвари савту нишот мебарем. Мы приглашаем на эту сцену самого зажигательного, самого знойного и самого горячего мужчину на таджикской эстраде. Зикри Аллах бо таронаи бумба. عزیزی دلبری آرامی جهان چه خوبی نازنینی مهربان عزیزی دلبری آرامی جهان ای بوتی 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 نازنینم ای مهی 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 مهربونم ای بوتی 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 نازنینم ای مهی 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 مهربونم عزیزم 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 چی کردم چرا رنجیدی چرا رنجیدی از من عزیزم 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 چی کردم چرا رنجیدی چرا رنجیدی از من برم ای دل برکم بیایی با بالینو با بیسترکم بازویی ببرم ای دل برکم بیایی با بالینو با بیسترکم برگیرو با دامن نه سرکم ای دل برکم ای دل برکم برگیرو با دامن نه سرکم ای دل برکم ای دل برکم بازویی ببرم ای دل برکم بیایی با بالینو با بیسترکم بازویی ببرم ای دل برکم بیایی با بالینو با بیسترکم ای بوتی 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 نازنینم ای مهی 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 مهربونم ای بوتی 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 نازنینم ای مهی 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 مهربونم عزیزم 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 چی کردم چرا رنجیدی چرا رنجیدی از من عزیزم 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 چی کردم چرا رنجیدی چرا رنجیدی از من عزیزم 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 چی کردم چرا رنجیدی چرا رنجیدی از من عزیزم 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 چی کردم چرا رنجیدی چرا رنجیدی از من با چی خاطر انا سرودی بومبا را خوش کردم با چی خاطر همین سرود تولد شد یه ریتم هست رومبا سامبا من پرستم خواستم که همین بومبا شد رومبا نه بومبا خیلی سخنان متن لغاتی است فکر میکنم من بسیار خرسندم که سرود مردم در معقول شد مردم خوش کرد و چی میگم مرحمت میگه سرودی سو акнун мо шумо бумба дорем
Есть песня «Занги телефон», شب‌های هجران «Эй, диль», خسروی خوبان «Ай, гулаг», یار یار «Бидидам», دوری بدان «Лети», یاری من «Рудаки» عروسک и «Не уходи». گریه مکن ما همه فرزندیم دیار قلبی ما از مهری آن سرشار هم نوا در فصل نوبهار گشتیم زی لحظت دیدار توی رمزی عشق و صداقتی مصفی روح افزون سرودی زیبا تو خوب دانی دل را رهست و دل ها بیکشای پروبار و سوی دنیا ای صنعت چو پرچمی دولت تو هستی نشانه از ملت ای صنعت چو پرچمی دولت تو هستی نشانه از ملت دوستی من سرودی ما و تو تا ابد صدا دهد از سو رانماز با صحنه دل ها این سرود پیوندی تو با ما توی رمزی عشق و صداقتی مصفی روح افزون سرودی زیبا تو خوب دانی دل را رهست و دل ها بیکشای پروبار و سوی دنیا ای صنعت چو پرچمی دولت تو هستی نشانه از ملت ای صنعت چو پرچمی دولت تو هستی نشانه از ملت توی
ما با شما بدرود نمی‌کنیم، زیرا هر لحظه و هر ساعت آهنگ و ترانه‌های زیبا همنوای شما خواهند بود.